اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا رسول اللہ کی زندگی وچ تہاڈے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ ایک زندگی تے اللہ فرما رہے تہاڈے سارے واسطے نمونہ ہے۔ کسی ایک انسان دی زندگی کسی ایک دو چار انسان واسطے نمونہ ہو سکتی ہے۔ نقیب صاحب دی زندگی کسی نقیب واسطے نمونہ ہے، میں خطیب ہاں میری زندگی کسی خطیب واسطے نمونہ ہے، بادشاہ دی زندگی بادشاہ واسطے نمونہ ہے، فقیر دی زندگی فقیر واسطے، غریب دی زندگی غریب واسطے، کسی معلم تے استاد دی زندگی کسی معلم واسطے نمونہ ہے، معمار تے مستری دی زندگی کسی مستری واسطے نمونہ ہے، شاعر دی زندگی کسی شاعر واسطے نمونہ ہے۔ یعنی ہر انسان دے شعبے دے مطابق دی زندگی او دے شعبے دے مطابق لوگاں واسطے نمونہ ہوندی ہے۔ مگر ایک زندگی ہے تے اللہ فرماتا ہے سارے واسطے نمونہ ہے۔ بھئی امیر دی زندگی وچ غریب واسطے نمونہ نہیں، غریب دی زندگی وچ امیر واسطے نمونہ نہیں۔ اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نبی نے مگر آپ بادشاہ نے، پوری کائنات اللہ نے بادشاہت عطا کی تھی، تو آپ دی زندگی وچ فقر دا نمونہ نہیں، غربت دا نمونہ نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی نے مگر آپ چونکہ شادی نہیں فرمائی، تو آپ دی زندگی دے اندر کوئی عیسائی سانو شادی شدہ زندگی دا نمونہ نہیں دکھا سکتا، آپ نے تجرد دی زندگی گزاری۔ مگر ایک زندگی ہے تے اللہ فرماتا سارے واسطے نمونہ ہے۔ یا اللہ ایک زندگی سارے واسطے نمونہ کس طرح ہو سکتی ہے؟ آباد آوے گی کہ جی تو کسے دا پتر ہے تے پھر حضرت عبداللہ تے حضرت آمنہ دے لال دی زندگی دا مطالعہ کر، جی کسے دا شوہر ہے تے انہاں 11 بیویاں دے شوہر نامدار دی زندگی دا مطالعہ کر، اگر تو کسے دا آقا ہے تے حضرت بلال حبشی تے حضرت ابو بکر صدیق دے آقا دی زندگی دا مطالعہ کر، اگر تو کسے مسجد دا امام ہے تے امام الانبیاء دی زندگی دا مطالعہ کر، اگر تو کسے دا سردار ہے تو دو جہاں دے سردار دی زندگی دا مطالعہ کر، اگر تو بادشاہ ہے پھر بھی اس رسول دی زندگی دا مطالعہ کر جس نے ممبر تے بیٹھ کے تے خدا دے سارے جہانہ تے بادشاہی کی تھی۔ اور اگر تو غریب ہے اس رسول دی زندگی دا مطالعہ کر جس رسول نے ساری زندگی ایک مرتبہ بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھادا۔ اور اگر تو فقیر ہے پھر بھی رسول اللہ دی زندگی دا مطالعہ کر، اور اگر تو امیر ہے اس امیر دی زندگی دا مطالعہ کر جس رسول نے فرمایا کہ اگر میں مکے دے پہاڑاں نو اشارہ کراں ایک پہاڑ سونا بن کے محمد دے نال نال ٹریا کرن۔ تائیوں تے اما عائشہ صدیقہ فرما دیا نے میں دیکھیا کہ میرے حجرے چ بیٹھ کے نبی پاک اپنی نالین پاک نو ٹانکے لگا رہے تے اما عائشہ ویکھ کے روئی جا رہی ہیں تے عرض کیتی سونیا خدا دے عرشاں دے پرونیا آ کی پہ کر دیو؟ فرمایا عائشہ یہ کل کلانو کوئی بادشاہ کہے کہ میں ممبر تے بیٹھ کے بادشاہی کرنے والے رسول دی سنت پہ ادا کرنا تے او سڑک دے کنارے بیٹھ کے جٹیاں گنڈن والا موچی بھی اٹھ کے آنکھیں ماں بھی محمد دی سنت پہ ادا کرنا وا، میں تگڑیاں دا بھی رسول آن دے فرمایا میں باڑیاں دا بھی رسول آن۔ یعنی کہ ایک زندگی تے سارے واسطے نمونہ، اللہ نے فرمایا میرے محبوب دی زندگی تو ہڑے سارے واسطے نمونہ ہے۔ اتنی پاکیزہ زندگی، میں اس زندگی دے آج چند پہلوان تے عرض کرنی ہے، گزارش کرنی ہے اور سارے موضوعوں میں بچ سمیٹ لینا ہے۔ پڑھیے قرآن سے رسول اللہ دی پاکیزہ زندگی ہوتے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ ارشاد فرمایا کملی والے آؤ مینوں تیری عمر دی قسم ہے، مینوں تیری حیاتی دی قسم ہے، 1,24,000 اور انبیاء آیا ہے، اللہ نے کسی نبی دی زندگی دی قسم نہیں اٹھائی۔ جدو ماں داؤد نینا والے دی واری آئی فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ادھرے پروردگار نے فرمایا لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ ادھر ترجمہ کھول انہیں میں قسم تیری عمر تے تیری جوانی تے تیری حیات طیبہ دی وہ کنی پاک زندگی ہوئے گی جدی رب قسم چک دے۔ میری ملت دے نوجوانوں جدو کھونے دے والی جوان ہوئے نا 14 سال دی میرے نبی دی عمر مبارک چڑھ دی جوانی، رب آپ قسم کھاوے دی چڑھ دی جوانی دی۔ توجہ ہے نا؟
اج میرا دل کرتا میں تمہیں نبی پاک دی جوانی سناواں کون ہے دیوانے صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے 14 سال دی عمر مبارک تے میرے نبی نے اپنی نگاہ رحمت نہ وکھیا کہ مکے وچ اور عرب دے اندر کوئی باضابطہ حکومت نہیں، کوئی پارلیمنٹ نہیں، کوئی وزیر نہیں، کوئی بادشاہ نہیں، کوئی حکومت نہیں، بس قبیلیاں دے سردار ہی فیصلے کر دے۔ کون ہے دیوالی نے وقت فرمائے باپ وکھیا کہ ایک ہی قانون ہے، بس ایک ہی قانون ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یعنی امیر بہت امیر ہے، غریب بہت غریب ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وکھیا کہ غریباں دا استحصال ہو رہا ہے۔ چند نوجوان مکے دے کٹھے کر کے نا اپنے ہم خیال دے نوجوانہ دی ایک میٹنگ بلا لی تے نبی پاک نے ایک انجمن بنا لی، حلف الفضول دیتا اس نوجوانہ دی انجمن ویلفیئر سوسائٹی جڑی مکے چ میرے نبی نے بنائی نا، او دا ایک موٹو ہے کہ اسی غریباں دا حق امیراں کو لے کے تے غریباں نوں واپس کران گے۔ ایک دن کوہ صفا یعنی صفا پہاڑی تے میرے نبی نوجواناں نہ بیٹھ کے میٹنگ فرما دے کہ سانو مکے دے حالات کس طرح درست کرنے چاہیے۔ اچانک ایک پنڈو اراش قبیلے دا اراشی پہاڑ دے اوپر تو گزریا تے انہیں پہاڑ دی چوٹی تے کھلو کے نیچے مکے شہر وال ویکھیا تے کعبے وال ویکھ کے کہنے لگا کعبے والیا میں تیرے مکے شہر چ آیا تے میں روندا ہی ٹٹ چلیا تے میرے غریب دی کسے سنی کوئی نہیں۔ او دے نوجوان دے لبا اتنا نکلیا نا تے نبی پاک اٹھ کے قریب آئے تے حضور نے فرمایا اے جڑا جملہ بولے ذرا پھر بولی۔ کہنے لگا جی میں کعبے والے نہ شکوہ پیا کرنا کہ میں تیرے مکے شہر چ آیا تے میری کسی غریب دی میری سنی کوئی نہیں۔ سینے لا کے فرمایا جڑیاں کوئی نہ سنے اودیاں میں ہی سننا تو مینوں سنا۔ دکھی ہے دی گل دکھی ہے یا نہیں، سکھی ہے نو کی خبراں کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم پھڑ کے سینے لا کے فرما تو مینوں سنا تیریاں میں سنا گا۔ اکو بندہ روندا ہوئے تو انہوں کو تسلی دے نا کہ چل چپ کر تو او ہور روندا کیوں، انہوں پتا ہوندہ ہون کسے چپ کرا ہی لینا ہے، انہوں مینوں تسلی دین کو آئی گیا ہے۔ جدو نبی پاک نے انہوں فرمانا تو مینوں سنا، وہ دکھیا تے رو پیا سینے لا کے روئی جاوے۔ کہنے لگا سونی شکل والے میں تنوں کیڑا کیڑا دکھڑا سنا ماں، کیا پوچھتے ہو درد کہاں ہوتا ہے، ایک جگہ ہو تو بتاؤں یہاں ہوتا ہے۔ کہنے لگا تینوں کھڑے کھڑے دکھڑے سناواں، میرے کریم نے فرمایا سنانا کنو حال سناواں دل دا کوئی محرم راز نہیں ملدا۔ کون ہے دیوالی فرما تو مینوں سنا۔ اینو نبی کریم دے سینے لا کے کہنے لگا وا کی سناواں جدوں میں جوان ہویا ہوں، شادی ہو گئی، اللہ نے مینوں بیٹی عطا کیتی، ادھر میری اونٹنی نو بھی اللہ نے بچہ عطا کر دیتا ہوں، میں بیٹی بھی پال داریا اونٹ بھی پال داریا ہوں۔ میرا خیال اسی جدو بیٹی جوان ہوئے گی اونٹ بیچ کے بچی دی شادی کر دیواں گیا ہوں۔ اج میری بیٹی جوان ہوگی شادی دا ویلا آ گیا ہوں، اونٹ بیچن مکے دی منڈی آیا ہوں، مکے دا کی چودھری اونٹ خرید کے لے گیا ہے، ہن میرے پیسے نہیں دیندا ہوں، ادھر بیٹی دی شادی دا ویلا آ گیا ہے، ادھر چودھری سندا ہی کسے دی نہیں، میں بڑیاں لوگاں دی سفارشاں ڈالیاں سارے دے کولوں ڈر دینے۔ نبی کریم نے فرمایا مینوں دس اس چودھری دا نام کی ہے، فرمایا میں غریباں دے حق واپس لے کے دینا آیا ہوں۔ اس غریب نے آگے سنیا انہوں لوگ ابو الحکم آخدے نہیں، میرے آقا نے تڑپ کے فرمایا کہندے ہونگے لوگ ابو الحکم آخدے ہونگے، میں محمد نو ابو جہل کہنا ہوا۔ نوجوانوں کملی والے نے پینڈو نو نہ لے آؤ، نوجوان نہ لے لائے، ابو جہل دا دروازہ کھڑکایا، ابو جہل نیند خمار جبائر آیا، کہنے لگا محمد کدھر آئے ہو، صادق کدھر آئے ہو، امین کدھر آئے ہو؟ اللہ نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ پورے مکے چ ایک امین رہندا ہے، نہیں بولے سبحان اللہ، پورے مکے چ ایک رب دا امین رہندا ہے، اس امین دی امانت داری نہ رب نو اینا پیارے وہذا البلد الامین کہہ کے رب نے پورے شہر دا نام ہی امین رکھ دیتا ہے۔ اللہ فرما مینوں قسم اس امین شہر دی، کی فرمایا قسم اس
امین شہر دی کیوں اتھے رب دا ایک امین واسد ہے تے رب نے پورے شہر نو امین کہہ دیتا فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ تیری امانت داری تو صدقے جاواں مکہ فتح ہویا نا یاد ہے ہجرت دی رات ہونے یاد ہے ہجرت دی رات جو تو میرے آقا نے فرمایا علی او گٹھڑی پہ دیکھی یہ سونیا فرمایا صبح میرے نا بستر تے سو جاتے صبح او گٹھڑی وچ انہاں کافرہ دیا امانتاں نے انہوں نے امانتاں دے کے مدینے آ جائی انہوں سچی دسو کافر مارن بھی اسے نبی نو آئے نے تے امانتاں بھی اسے نبی دے گھری رکھی ہوئی ہیں ہائے ہائے تیری امانت داری تو صدقے جاواں دشمنہ بھی آکھیا دشمنی اپنی جگہ ہے تے امانت دار ہے ویکھ میرے نبی دی امانت داری اکھا دشمنی اپنی جگہ ہے امانت دار ہے تو کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہنے لگا ابو جہل کہنے لگا محمد امین صادق کدھر آئے ہو میرے نبی بلانا پسند ہی نہیں کیتا اس طرح کر کے نا اس پینڈو نو اپنی کانڈ دے پیچھے دے سامنے کھڑا کیتا تے ابو جہل دا رنگ اڑ گیا نبی پاک نے فرمایا ادا اونٹ خریدے آئی اب میرے بال بیکھے سرگو دے والے اونٹ خریدے آئی ابو جہل کہنے لگا فرمایا پیسے دیتے دینے کے نہیں تو اسی پوچھو گیا سی ثابت کی ہے انہوں اعلیٰ حضرت دی زبان چ بیان کرا نا تے اعلیٰ حضرت فرماتے نے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسموں میں جان نہیں او جنہوں بڑا مان سی نہ بولیاں تے کہ اسی بڑے بڑے شاعراں ساڑھے ورگے تے کلام کر سکدے ہی کوئی نہیں اسی جو جو بولنے کوئی بول سکدے ہی نہیں جدو آئے نا کملی والے تے اللہ فرمایا بڑا مان جو نا بولیاں تے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بصورت من مثلہ فادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین اللہ فرمایا انج کرو سارے کٹھے ہو کے آجو تے اپنے بتن بھی نال لے آؤ فاتوا بصورت من مثلہ اللہ فرمایا کوئی ایک انج دی صورت لے آؤ جڑی بولے تے قرآن دی صورت بن جائے اور کوئی بولے میرے یار ورگا کوئی تے بولے میرے یار ورگا اور کون بولے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں میرے آقا نے ابو جہل نے فرمایا انہیں پیسے دینے کے نہیں فرمایا لے آؤ تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آ جائے تھوڑا ہو رولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کوئی دیکھو شہید نہ ہو جائے کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو پیسے پکڑ کے پینڈو نو پھڑائے ہون پیسے لے کے نہ پینڈو جا رہا نالے جادا نالے مکے دیاں گلیاں جا پڑدا جاندا ہے حوصلے موڑے آندے پتھاوے پیا آجزی تگڑیاں سکھاوے پیا حوصلے ماڑیاں دے پتھاوے پیا آجزی تگڑیاں سکھاوے پیا نیرگاراں چ جا کے پکاوے پیا جنو عرصہ تے رب نے بلاوے تھیا حوصلے ماڑیاں دے بدھاوے پیا تے آجزی تگڑیاں نو سکھاوے پیا اے دیتے بھی ایک گل سنا دے ماں تسی بول دے نہیں میں کیویں سنا دے حضرت بلال حبشی تے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ایک دن گرما گرمی ہو گئے ہن حضرت ابو ذر غفاری غفار قبیلے دے چودھری تے بلال حبشی غلام حضرت ابو ذر غفاری نو غصہ جا آیا تھے حضرت بلال حبشی نو کہنے لگے چپ کرو کالیا چپ کرے کالیا بس اتنے جملہ کہہ بیٹھے
اس رسول دے دور چ جس رسول نے فرمایا کسے گورے نو کالے تے کالے نو گورے تے، کسے عربی نو عجمی تے عجمی نو عربی تے کوئی برتری حاصل نہیں۔ کونین دے والی نو جڑی ماں نے پالیا سی نا، حضرت ام ایمن حبشن عورت سی، رنگ کالا سی، حبشن سر، اصل نام سے برکت بی بی، کنیت میں ایمن سی، رنگ کالا، حبشہ دی رہن والی حبشن عورت نے میرے نبی نو بچپن تو پالیا، حضور دی خاندانی لوڑی غلامہ۔ حضرت عبدالمطلب نے حضور دے ابو جان حضرت عبداللہ نو دیتی، حضرت عبداللہ دے وصال تو بعد حضور دے حصے چاہیاں، حضور علیہ السلام نو ماں بن کے پالیا۔ ایک دن ایک صحابی نے دوسرے صحابی نو آکھا چپ کرے، کالی ماں دیا پترا۔ تڑپ کے میرے نبی فرمایا خبردار کوئی کسی دی ماں نو کالا نہ آکھے، میں محمد آمینہ گوری ماں دا بھی پترا تے ام امن کالی ماں دا بھی پترا۔ اور کالیاں دے مان میرے نبی رکھے، ماڑیاں دے مان میرے نبی رکھ لے۔ کانے دے والی نے کدے دعا کی تھی، عرض کی تھی یا اللہ میں محمد نو مسکینہ چ رکھ، مسکینہ وچ مینوں موت دیویں تے قیامت نو مینوں مسکینہ چ کھڑا کری۔ سرگودے والیو کیسا منظر ہوئے گا محشر دے میدان وچ، امیر امیراں چ کھلوتے ہون گے، ولی ولیاں چ کھلوتے ہون گے، نمازی نمازیاں چ کھلوتے ہون گے، حاجی حاجیاں چ کھلوتے ہون گے، سخی سخیاں چ کھلوتے ہون گے، نبی نبیاں چ کھلوتے ہون گے، کملی والا غریباں چ کھلوتا ہوئے گا۔ مان رکھ لے سونے غریباں دے، او ماڑیاں دے مان رکھ لے میرے نبی نے۔ واہ سونیا تیری عظمت تو صدقے، انہاں کالیاں غریباں دے مان میرے باہی رکھے۔ سرکار دو عالم دے غلام بلال نو آکھیا چپ کر کالیا، بلال اٹھ کے کھڑے ہو گئے، تڑپ کے فرمان لگے جیڑی مرضی گل کر لیندے آت نہ کہندے، میں دسنا نہ نبی پاک نو۔ بلال روندے آگے میرے نبی کو لا کے عرض کی تھی یا رسول اللہ اج حضرت ابو ذر غفاری نے مینوں کالا آکھیا۔ نبی پاک طرف کے فرمایا بلاؤ نہ ذرا ابو ذر نو۔ ابو ذر آ کے اج مسجد نبی دے دروازے چ کھڑے ہوئے، بڑے جلال نال میرے نبی فرمایا ابو ذر تیرے وچ اج دور جاہلیت دیاں آکڑاں نہیں گئیاں۔ ہائے ہائے بس اینا یا کہ تیرے جو دور جاہلیت دیاں آکڑاں نہیں گئیاں۔ حضرت ابو ذر غفاری تے اتھے پانی پانی ہو گئے، ہاتھ جوڑ کے اتھے کھلو کے کہنے لگے کملی والے تو تے میں تیرا رب مینوں معاف کر دے، بلال نو میں راضی کر لینا۔ او مسجد نبی دے دروازے دے باہر مدینہ دے چوک سی، حضرت ابو ذر غفاری جا کے مدینہ دے چوک زمین تے لیٹ گئے تے اپنے رخسار زمین تے انج رکھ لے، لوگ جمع ہو گئے۔ حضرت بلال نو پیغام کسے جا کے دتا کہ ابو ذر غفاری نال آ معاملہ گزرے۔ حضرت بلال حبشی دوڑ دے آئے تے نظر پئی تے حضرت ابو ذر غفاری بول کے کہنے لگے بلال یار ادھر آ، میرے چہرے تے رخسار دے اپنا پیر رکھ، میری آنکھ ٹوٹ جائے۔ حضرت بلال حبشی دوڑ کے آ کے بازوں تو پکڑ کے پھڑ کے اٹھا کے سینے لا کے اتھے بوسا دیتا تو چم کے فرماتے نے چہرہ میں زمین پر رولن دینا جڑا میرے ماہی نو بڑا سونا لگ رہا ہے۔ حوصلے ماڑیاں دے ودھاوے پیا تے عاجزی تگڑیاں نو سکھاوے پیا۔ دیکھ میرے نبی دی تربیت دے معاملے سید عالم نے ایک صحابہ دی تربیت کی دیا، اس زندگی تو صدقے جاواں، اس سیرت طیبات پاکیزہ تو صدقے جاواں جدیاں رب بھی قسمہ اٹھاوے۔ میں نے جب پڑھیا کرنا جب کبھی بھی بات ہوگی صاحب کردار کی، جب کبھی بھی بات ہوگی صاحب کردار کی، ہر بشر دے گا گواہی احمد مختار کی، ہر بشر دے گا گواہی احمد مختار کی۔ یاد جی او مائی، او مائی، او جڑی سویر دی گچھڑی بنا کے مکے دی گلی چ بیٹھی ہے،
جیڑا گزرتا مائی کہہ دی وے پتر اے مائی دی گٹھڑی چکاوی مکے دیاں جڑتے جاہل قوما جیڑا گزرتا مائی وال گھوری پا کے ویکھ کے گزر جاتا ہے شام ہوگی تو کسے گٹھڑی نہ چکائی شام دا ویلا تے مائی کوس رہی تے مائی آکھے وے کتنے بھیڑے ہو تے تسی صبح دی مائی نو کسے نے گٹھڑی بھی نہیں چکائی اور جو تسی چودری فردے ہو تے لانتی ہو مائی دی گٹھڑی بھی نہ چکا سکے مائی اجے ایک اللہ پہ کرے تے انہوں نے پہ کوسے تے اچانک مائی دی نگاہ اٹھی تے او سامنے گلی دا موڑ تے ایک سونے جو موڑ مڑیا تے گلی جو چانن ہو گیا تے مائی بے کے کہہ دیئے وے سونیا وے اچھا جنوں لگ دا بولے وے ایک باری سارے آکھے وے ایک باری یا اللہ جڑا بولے انہوں سونا نظری آوے ویکھ ویکھ کے آکھے وے سونیا ہو سکتا ہے کسی نے ایک خیال آ کہ آسی صاحب اور ایک کتابت زور چی جملہ بول کے نہیں میں ممبر رسول تے بیٹھا میں نے قسم ممبر والے دی جدی نگاہ حضور دے چہرے تے پیدی سی نا او دے لبا چو جڑا پہلا جملہ نکلدا سی نا وہ جملہ اے ہوندا سی لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ نہ تیرے تو پہلے تیرے ورگا سونا کسے ویکھیا نہ کوئی تیرے بعد ہی تیرے ورگا سونا ویکھے گا ہائے 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 جد جملے او جد پہلے جملہ یہ نکل دا وے بولو وے یار ہاتھ چکے آکھو وے سونیا وے سونیا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئی دے قریب آئے تو میرے آقا فرمایا جی اماں جی جی یہ انہیں بولنا جڑا گھر امانو جی کہند ہے ہونے لگ پاتا جانا بلال بدامی کیونکہ مانو جی تے کہند رواج ہی موک گیا ابو نو کوئی ڈر نال کہی لیندہ ایک ہی بندہ جنہوں جی کہندے ہو وہ تو انہوں پتہ ہی کئی بیلی جیاں نو جی کہی جاندے نے میں نہیں کہندہ بالا دی مانو جی نہ کھو میں بالکل لڑائی کرا نہیں آیا پر جتے اپنے بالا دی مانو جی کہندے ہو نال اپنی امین بھی جی آکھا کریں یا اللہ جڑا اچھا بولے اپنی امی نو جی تے ابو نو جی کہہ کے بولا ہوئے کرے ہاتھ چوکے جڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نوازی ہو جاؤ ہے یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے انہوں انی دیر نیڈ ہی نہ ہوئے جب تک محمد ربی تے درود و سلام نہ پڑھ لیا کرے میرے نبی مائی دے قریب آئے تے کیا کیا جی بولو جی اماں جی مائی تے باری باری تے قربان ہو جاوے فرمایا جی اماں جی مائی کہنے لگی جی بس گٹھڑی چکا دے ہن سرگو دے نوجوانوں سنو سیرت مصطفیٰ دا پہلو میرے نبی نے گٹھڑی اٹھائی تے اے ایس رکھائی کہ نہ مائی دے سر پہ نہیں اپنے سر اقدر تے راکے فرمایا اماں جی کتھے جانا ہے تے مائی کہہ لگی نہیں تُسی میں نے چکا دیو جی میں لگی جاؤں آگی بس چکا دیو نا ہس کے فرمایا مائی جی اسی راج کد نہیں چھڑیا اسی ٹوڑ چھڑ کے ہونے ان پکار جو محمد نے لیا ہون اسی راج نہیں چھڑنا تو آڈے قریبی ہے حضرت پیر سباگ رحمت اللہ علیہ نقشبندی آپ دیکھو لکھ بندہ آیا تو کہہ لگا حضور اے میں کروڑ جانا ہے کروڑ شہر دا نام آپ نے فرمایا کروڑ جانا کہ توڑی چھاڑا ماں انہیں کہا توڑی چھاڑا فرمایا اکھ بند کر انہیں کہا بڑا جی بابا اکھ بند کر کے راہ وکھاندہ انہیں اکھ بند کی تھی بابا اللہ دی ضرب لگا کے فرمایا اکھ کھول انہیں اکھ کھولی سامنے حضور دا مدینہ پہ نظری آوے انہیں کہا جی میں اتھے تو نہیں سی جانا فرمایا میں انہوں نہیں جاننا آئے ہائے اوہ یودے تے غلام توڑ چھڑ کے ہوندے میرے آقا فرمایا اپا جی ایسا کہتے راہ نہیں چھڑے راہ بچ نہیں چھڑے اسی توڑ چھڑ کے ہونے کتھے جانا ہے مائی کہہ لگی جی اے مکہ دے نال ہی میرا پیکیاں دا گاؤں ہے اتھے جانا ہے ان حضور اگے اگے گٹھلی چوکے تے مائی پیچھے پیچھے تے راج نہ مٹھیاں گلہ شروع ہو گئیاں نبی پاک نے مائی نو بس انہیں پوچھے اماں جی کتھے چلے ہو تو اسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے جائے
کئی وڈیرے بندے ہون نا تے جنہاں نو کوئی بھی نہ بلاوے سارا دن تے کوئی بلا ہی لوے نا تے پتہ کر دے نے مائی بابے او پھر نہ گل ہی لمبی شروع کر لیندے نے تاکہ میں اینو ذرا تھوڑا جلد غبار کر لواں او مائی نو تے انج جویں کدے کسے بلائے نہیں کسے پوچھے نہیں جدوں حضور پوچھا نا مائی جی کتھے چلے ہو تے مائی تے ہو گئی شروع ہو گئی شروع محدثین فرماتے ہیں کہ نبی پاک مسجد نبی چ بیٹھے حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی مولا علی سارے صحابہ بیٹھے بڑے بڑے ملکاں دے سفیر آ کے بیٹھے بڑے اہم مشورے مدینہ طیبہ دی سلطنت دے ہو رہے تے حضور بیٹھے تے فیصلے ہو رہے ملکاں دے سفیر آئے تے او ایک پاگل جی مائی مدینہ دی جدا دماغی توازن بگڑ گیا وہ مسجد نبی دے دروازے چ کھلو کے نا تے مائی میرے نبی نو اشارے پہ کرے سارے بیٹھے تے حضور اٹھ کے ٹر پے مائی دے قریب جا کے جی اما جی مائی نے حضور دا ہاتھ پکڑ لیا تے ٹر پئی حضور بھی ٹر پے سارے نال ٹر پے ہن مائی مدینے دی گلیاں چ ٹر دی جاوے تے کہے میری گل سن میری ذرا گل سن نا حضور نال ٹری جا رہے تے مائی ٹری جا رہی سارے نال جا رہے نبی پاک نو لے کے مائی ٹر دی رہی گلاں کر دی رہی سارے نال ٹر دے رہے شام ہو گئی مائی ہاتھ چھڑ دی نہیں حضور چھڑاندے نہیں مائی گلاں کری جاوے حضور سنی جا رہے شام ہو گئی اندھیرا چا گیا مائی تھک گئی گلاں مک گئیاں نیند آ گئی تے مائی حضور دا ہاتھ چھڑ کے آپ ہی ٹر پئی مائی تھوڑی دور گئی تے نبی پاک فرماتے نے اما جی کل بھی گل سنانی ہوے تے مدینے دی جڑی گلی چ بلاؤ گے محمد اسے گلی چ آ جائے گا تیرے صدقے سونے ہاں جیڑی گلی چ بلاؤ گے میں اسے گلی چ آ جاواں گا میری ملت دے نوجوان ایک مائی آ گئی میرے نبی کو کہ گرما گرم بولی جائے گرم گرم بولے حضور نے فرمایا ہویا کہ اما شب قریب بیٹھ کے دیکھ رہی ہے مائی کہہ لگی ویکھو نا میرے خامد نے مینوں ہن بہن کہہ دیتا کہتا تو میری بہن لگنی ہے ہن میں وڈیری ہو گئی بچے جوان ہو گئے تو ہن مینوں کہندا تو میری بہن ہے تے اسلام تو پہلے جڑا شوہر اپنی بیوی نو بہن کہندا سی طلاق ہو جاندی کہہ لگی ویکھو ہن طلاق دے چھڈی ہن میں کی کراں ہن بڈے بارے کتھے جاواں مائی کری جاوے گرم گرم بولے نبی پاک نال حضور چپ کر کے سن دے رہے کیوں حضور دا خیال سی کہ وہی آ جائے قیامت تک کوئی قانون بن جائے ہن حضور چپ تے مائی نے حضور نو چپ ویکھیا نا تے مائی گرم بول کے حضور نو کہہ لگی میں انی دیر دی پہ بولی ہوں تسی بول دے بھی نہیں کوئی گل تے کرو میرا مسئلہ حل کرو ہن بڈھے بارے کتھے جاواں او بھی وڈیرا ماں بھی وڈیری نہ او دا میرے بغیر گزارا نہ میرا او دے بغیر ہن کتھے جا کے روٹیاں کھاوے گا میں کی کراں گی مینوں کون کما کے لیا مائی انجیاں گلاں کرے حضور نہ گرم بولے تے حضور چپ اما عائشہ صدیقہ فرما دیا مائی چپ کر او ویکھ نبی پاک تے وہی نازل ہو رہی وہی دیا ساتھ وہی آ گئی اللہ کریم نے قانون بنا دی تو قرآن مجید آیت مبارکہ آ گئی اللہ نے فرمایا بس بھائی آج تو بعد جڑا شوہر اپنی بیوی نو بہن آکھے اللہ فرماندا بہناں تے اوہی نے جڑیاں میں بنائیاں نے بیوی تیرے کہن نال کو بہن تے نہیں نہ ہو گئی اوہی نے جڑیاں میں بنائیاں رشتے اوہی نے جڑے میں بنائے نے لو جی مائی بڑی خوشی خوشی چلی گئی ویلا گزردا جا رہا ایک دن حضرت عمر فاروق دا دور خلافت آیا تے او مائی مدینے دی گلی چ مزید وڈیری ہو گئی لاٹھی ٹیک دی آوے حضرت عمر فاروق جا رہے تے مائی کہہ لگی وے عمر ذرا گل تے سن آپ میرے وال ویکھو او 22 لاکھ مربع میل دا وارث ایتھے 2 مربعاں دا چودھری نہیں مارتے او 22 لاکھ مربعاں دا وارث مربع میل دا وارث مائی دے سامنے انج کر کے نگاہاں جھکا کے کھلو گے عمر فاروق دور خلافت نال سارے وزیر تے مشیر کھڑے تے مائی لاٹھی ٹیک دی کمر جھکی تے اوہی مائی پہ آکھے تو اوہی عمر ہے جنہوں لوگ عمیر کہندے سن فرمایا جی میں اوہی ہاں تو اوہی عمر ہے جڑا بکریاں چاردا سن جی تو اوہی عمر ہے جڑا اونٹ چاردا سن جی تے تینوں سنے اللہ نے خلیفہ بنا دیتا جی مینوں خلیفہ تے فیصلے دھیان نال کری جی ٹھیک ہے جی ماں جی ٹھیک ہے جی اللہ کو ڈر کے رہی جی ماں جی ٹھیک ہے مائی کری جائے حضرت عمر فاروق کر جی ماں جی بالکل ٹھیک مائی گلا کر دی ٹور پئی تے لوگ آکھے حضور تسی عمر فاروق ہو تے مائی تانوں انیاں گرم سنا گئی ہے حضرت عمر فاروق نے فرمایا چپ او مائی جنے فرشاں تے گلاں کیتیاں سن تے عرشاں تے سنیاں گئیاں ہائے 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 فرمایا میں نہ اودیاں سنا جڑیاں عرشاں والا بھی سندا ہے میں کیوں نہ سنا اے مدینے دیاں مائیاں او مائی میرے نبی دے پیچھے جا رہی تے گلاں شروع ہوئیاں حضور نے بس انہیں پوچھا مائی جی کتھے چلے ہو مائی کہنے لگی وے سونی شکل والے کی دساں میں جدوں جوان ہوئی شادی ہوئی مکے آ گئی میں
ساری زندگی مکے گزاری انہوں سنیا مکے کے جادوگری آ گیا ہے سنیا ایڈا سونا نو ویکھ کے لوگاں دے ایمان بدل گئے ہیں او دے آنکھیں لگ گئے ہیں ماما نے پترا نے چھوڑ دیتا پترا نے ماما نے چھوڑ دیتا ہے لوگاں نے اپنا دین چھوڑ دیتا اپنے بتا نے چھوڑ دیتا ہے اے لگی سنیا ہے ایڈا مٹھا بول دے گلا گلا جی پترا تو کلمے پڑھا لیندا ہے اے لگی میں تے ڈردی مکئی چھڈ کے ٹری چلی آؤ ہن وڈیری عمر اپنے بتا نو کیویں چھوڑ دیواں اپنے باپ دادے دا دین کیویں چھڈ دیواں میں تے مکہ چھڈ کے ٹری چلی ادھر مئی دا پنڈ آیا نبی کریم کٹھڑی دا کے ٹر پئے مئی آواز دے کے کہن لگی وے سونیا جاندیاں ماں دی گل سنی جاؤ مڑ کے فرمایا جی اماں جی کہن لگی وے کسے چنگی ماں دا پتر لگنا سے چنگے خاندان دا لگنا ہے پترا ماں دی نصیحت سنی جاؤ اسے جادوگر دے متھے نہ لگی او دے آنکھیں لگے گزرے اپنے ماں باپ نو چھڑ دیویں اپنے پیو دادے دا دین نہ چھڑ دیویں میرے آقا مسکران دے ٹر دے جا رہے کئی آواز دے کے کہن لگی وے سنیا کہ جاندیاں دس جاؤ کدے ملن جی کرے کٹھے آواں مڑ کے فرمایا ماں جی مکئی آ جایا جے کہن لگی جے پوچھنا ہوئے تے کی پوچھ کے آواں تے ہوندے کون مڑ کے فرمایا اماں جدے تو ڈر دیا مکہ چھڑ آئی اسی آئی محمد ہونے اسی آئی محمد ہونے مائی دی تے چیخ نکل گئی تے رو کے کہن لگی وے سونیا او تو ہے اکھیا ماں جی ہو میں ہاں تے مائی کہن لگی بیڑا ہی گھر کو جے پھر ابو جال دا ککھ نہ رہے پھر ابو لاب دا تیرے بارے گلہ کر دینے ڈے لانتی نے سونیا وے تیرے بارے گلہ کر دینے مائی ہاتھ جوڑ کے کہن لگی واپس آ سونیا جتھے چلے نال ہی لے جا میرے نبی آئے تے گٹھڑی چوکے اگے اگے تے مائی کلمہ پڑھ دی مڑ موکے واپس آ گئی حوصلے ماڑیاں دے بدھاوے پیا تے عاجزی تگڑیاں نو سکھاوے پیا واہ مدینے دیا تاجدار تیری سیرت دے ایک ایک لمحے تو صدقے جائیے کون اہدے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے باڑیا تے غریبہ دے مان رکھ لے کیڑا طبقہ انسانیت دا جن میرے نبی نے جدے تے احسان نہیں کیتا بھائی ماں دے قدمہ تھلے جنت آئی تے حضور دے امن علی آئی نا پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو آج کہنے نے نبی تے ولی شاہی کوئی نہیں معاذ اللہ سچی دس اس نبی نے تینوں کچھ نہیں دیتا جنہیں رب دی جنت لے آ کے تیری ماں دے قدموں تھلے رکھ دیتی اجے بھی کہنا نبی دین دے کچھ نہیں یار جدہ 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا 10 مرلے دا پلاٹ لاہور بیر یا ٹونے چوئے یا ڈیا چچ وہ کتنا امیر بندہ ہوندہ وہ کہندہ میرے کو لینی دولت ہے میرے کو 10 مرلے دا پلاٹ ہے اور مائی کنی کو امیر ہوئے گی جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے کنے مائی نو انہ امیر کیتا ہے میرے نبی نے کہ رب دی ساری جنت لے آکے ماں دے قدمہ تھلے رکھ دیتی تھی جدو بابے دیواری آئی تے حضور نے فرمایا کہ جنت دے 8 دروازے نے وہ جڑی جنت تیری ماں دے قدمہ تھلے گئے وہ دے 8 دروازے نے تے حضور نے فرمایا صحابہ کسے جنت دا مین گیٹ بیکھنا ہے جی سونے فرمایا گھر جا کے ابو دا چہرہ ویخ سمجھی جنت دا مین دروازہ بیکھ کے آئے ہاں ماں نو جنت دے دیتی تے پیو نو جنت دا دروازہ بنا دیتا بھائی جنت دیاں دیواراں ٹپ کے نہیں جانا دروازے چو گزر کے جانا ہے جے ماں دے قدمہ والی جنت چ جانا ہی تے ابو والے بوئے چو لنگ کے جانا ہی تے جے دروازہ ہی بند ہو گیا تے ماں والی جنت چ کدے میں جاویں گا ویکھ میرے نبی نے ہر طبقے نو کہ میں نے نیک بیوی جنت دی ساتھی بنا دیتی بیٹیاں تے بہنہ دی واری آئی تے جنت دی رات آئی تے ٹکٹاں بنا دیتی کیڑا طبقہ انسانیت جنہوں میرے نبی نے نہیں نوازیا اج ایک بہن دی سالگرہ ہے ایک بیٹی دی سالگرہ ہے میں تو بہن تو بیٹی دی گل سناواں حضور دی سیرت چوں ایک قبیلے دے چند افراد صحابہ نے گرفتار کر لے توجہ ہے تھکے تے نہیں رات دے 2:30 بجے بندہ سبحان اللہ کہیں جو گھرندہ نہیں ایک اور مہربانی ہے جو ہون بھی بولی جو سبحان اللہ گوڑے چھوڑے چھڑو ہاتھ چکو میں نے پتہ لگے نبی پاک دے جھونڈے جاگ دے نوکرے چو بیٹھا مدینے آواز جاوے نا اچھا بولو سبحان اللہ ایک
قبیلے دی چند افراد صحابہ نے گرفتار کر لے تے وہ قبیلے والیاں بڑیاں سفارشاں کیتیاں، بڑا کچھ کیتا، بڑے پاپڑ ویلے پر کوئی سفارش نہیں منی جا رہی۔ قبیلے دے لوگ روندے گلیاں چاگے تو انہاں کہا کہ جی ساڑے بندے نہیں پہ چھوڑتے آگے تو بندیاں چاہ کے کہنے لگی پردہ با پردہ خاتون کہنے لگی انج کرو منو ایک بار مدینے لے جو، سنیا محمد نے تے صحابہ نے سارے کو بندے گرفتار کیتے نے تے میں چھڑا کے لے آواں گی۔ پریا دے لوگ آکھیا بی بی تو عورتیں تھے بڑے بڑے چودھری تے قبیلے دے سرداراں دی سفارشاں گئیاں، اوتھے سفارش کسے دی چلدی ہی نہیں۔ بی بی کہنے لگی تسی ایک بار منو محمد دے سامنے تے لے جاؤ، پھر ویکھو میں چھڑا کے لے آواں گی۔ انہاں آکھیا تو ایک خاتون خانہ گھر دی ایک عورت عام جی عورت قبیلے دی، تیرا تے محمد دا واسطہ کی ہے؟ انہیں آکھیا ایک باری میں نے محمد کو لے جاؤ پہ تانو محمد دسن کے میں محمد دی کی لگنی ایک بار میں نے لے جاؤ۔ عورت نے اتنا اصرار کیتا کہ لوگ آکھے چلو انہوں لے ہی چلی گیا۔ امام ابن کثیر نے لکھیا کہ جدو عورت آئی نا میرے نبی دے سامنے، توجہ بھائی، سرکار صحابہ کے بار دے اندر بیٹھے تھے، عورت آئی نا سامنے، کون ہے؟ آدھے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی بی تو کون ہے؟ یاد ہی جدو حاتم تائی دی بیٹی کیندن بن کے آئی تو وہ دے سر پہ دوپٹہ نہیں سی اس ویلے، میرے نبی نے کملی وہ دے سر پہ رکھی، کسی عرض کی تھی سونیا کافر دی بیٹی، میرے نبی نے فرمایا پاویں کافر دی ہے تے بیٹی دے سر تے چادر دے کے آن والی امت دیاں بیٹیاں نو دسنا چاہنا جو میں اپنی بیٹی دا سر ننگا نہیں ویکھ سکدا تو سر ننگے میں غیراں دی دھیاں نو بھی نہیں ویکھ سکدا۔ اور سامنے آئی تو رسول عربی نے فرمایا بی بی تو کون ہے؟ عورت کہنے لگی پہچانے نہیں، فرمایا تو بی بی کون ہے؟ تڑپ جاؤ گے جملہ سن کے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں اس بی بی نے اس طرح کر کے نا اپنی گردن تو تھوڑا جا کپڑا ہٹا کے نا فرمان لگے تینوں میں بچپن چ اینیاں لوریاں دیتیاں نے کہ تیرے دنداں دے نشان اجے بھی میری گردن تو لگی ہو۔ میں اما حلیمہ دی بیٹی شیمہ تیری باجی آئی ہاں، تینوں سونیا بچپن چ میں اینیاں لوریاں دیتیاں کہ تیرے دنداں دے نشان اجے تک میری گردن تے لگے ہوئے۔ اولاد والی دی آقا جی ادھر آگے میرے نبی اٹھ کے کھڑے ہو کے فرمائے لوگوں ہٹ جاؤ میری باجی آئی، دیکھو محمدی ہمشیرہ آئی ہے، فرمایا میری بہن میری باجی شیمہ آئی ہے۔ نبی کریم اپنی بہن دے قریب بیٹھ گئے، بڑی دیر بچپن دیاں یاداں تازہ ہوندیاں رہیاں، معلومہ دیاں گلاں کر کے بہن تے بھائی روندے رہے، قبیلہ بنو سو دیاں گلیاں دیاں یاداں آئیاں، معلومہ دیاں لوریاں یاد آئیاں، باجی شیمہ دیاں لوریاں یاد آئیاں۔ او باجی شیمہ کہہ لگی وے سونے آؤ کدے کدے تو پگوڑے چ لیٹ جاندا سائیں، سونے تیری اکھ لگ جانی کہ میں اونچی آواز نال بولنا ہوں۔ امالی مانے اکھ نہ شیمہ ہولی بولیا کر تیرا ویر سو گیا ہے، کہ میں کہنا اما او دے واسطے تے اونچا بولنی آ، اے سو جاندا میرا دل ہی نہیں لگدا، میں کہنی جلدی اٹھے مینوں لوریاں دینیاں ہون۔ او بہن تے بھائی بڑی دیر گلاں کردے رہے، تیرے آقا نے فرمایا باجی کدھر آئی ہے؟ کہنے لگی وے سونے آؤ میں قبیلے چ آواز کڈ کے آئی ہوں، میں اپنے ویر محمد نو ملن چلی آؤ، سونے آؤ بہنو خالی نہ بھیجی آج۔ میرے آقا نے فرمایا باجی شیمہ منگ کی منگنی ہے؟ عرض کر دیا سونے آؤ میں جڑے قبیلے وچ شادی کر کے گئی ہوں، میرے سسرال دے چند لوگ تواڈے صحابہ نے گرفتار کر لینے، سونے مینوں کچھ نہ ہوا دے، اج میری عزت رکھی، سونے انہاں لوگاں نوں آزادی دے دے، میرے سسرال سے میری عزت بن جائے گی۔ نبی کریم دی آنکھاں وچ اتھرو آ گئے، فرمایا صحابہ محمد دی بہن بوے آ گئی ہے،
دسو کی کرنا ہے؟ عرض کی تھی کملی والے تسی میں تسی راضی ہو اسی راضی ہو تیرے آقا فرمایا سارے قیدی کھول دے ہو نوجوان سارے قیدی اداواد کر دیتے گئے جدو بین ٹرن لگی میرے نبی نے اپنی بین غلام بھی عطا کیتے انہوں نوکرانیاں تے لوڑیاں بھی دیتیاں ہو تکریاں تے درم تے دینار دیتے تے بین دے سر تے ہاتھ رکھے میرے نبی نے باجی نو ٹورے آؤ باجی جڑے ویلے ملنے آئی چاندیاں پکڑیاں بھی لے کے جا رہی غلام تے بادیاں لے کے جا رہی نوجوانوں قیدی آزاد کرا کے لئی جا رہی میرے نبی نے قیامت تک غلامانوں دسے آ جدوں بہنا بوے آ جان انج ٹورے آ جے جویں محمد نے بہن ٹوری بہنا انج ٹورے جویں محمد نے ٹوری بسم اللہ میری جان جی انج کر کے بہنہ نو ٹورے جو محمد نے بہن ٹوری ہے کیڑا طبقہ ہے میرے معاشرے دا جنہوں میرے نبی نے نہیں نوازیا سارے دے حقوق میرے نبی دسے اتھے ایک بیوی ہوئے نا تو وہ بھی نہیں راضی ساڑھے کلو بھی نہیں راضی رکھی جانا اتھے 11 بیویاں ساریاں راضی وہ بولو سبحان اللہ بولو ساریاں راضی اسی اس معاشرے چ رہ کے تھے اس دورے چ پیدا ہو کے اسی کہنے میرے کو وقت نہیں میں گھر وقت نہیں دے سکتا میرے کو ٹائم نہیں ہوتا میں بزی بڑا کیونکہ بزی ہونا آج کل فیشن بن گیا نا میں بزی بڑا فیشن بن گیا میرے نبی نہ بھی ود کے کو مصروف ہے اتھے ایک مسجد ایمان نہیں میرا نبی امام الانبیاء مسجد نبی چ 5 وقت نماز بھی پڑھا رہے نماز تہجد بھی پڑھ رہے جمعہ دا خطبہ بھی دے رہے کافران الجہاد بھی کر رہے صحابہ دی تربیت بھی کر رہے ابو بکر صدیق اکبر بنا رہے عمر فاروق اعظم بنا رہے عثمان غنی کر رہے علی حیدر کرار بنا رہے بیزار ابو ذر بنا رہے بلال کا بھی چھتا تے چڑھا رہے یار جہاد بھی کر رہے رب بھی راضی ساری ساری رات جاگ کے عبادت بھی کر رہے پاؤں سوج جاتے نے تو رب کہتا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا اللہ فرماتا مزمل دی بکل والے کدے آرام بھی کر لیا کر راتاں جا کے رب نال گلان دینے اتنے معمولات نے سفیر لوگوں دے ملکاں دے آ رہے انہاں نال ملاقاتاں بھی ہو رہی ہیں زمانے تے معاشرے نو بھی مل رہے تربیت بھی زمانے دی کری جا رہے اتنی مصروف نے پر اما عائشہ فرماتی ہیں پوری کائنات دے اندر کوئی مرد اپنے گھر والے نو اینا وقت نہیں دیتا جنہ حضور اپنے گھر والے نو وقت دیتے اب ایک میرے نبی دے معمول ایک ڈسپلن دے ساتھ نبی پاک زندگی گزار رہے ساڑی زندگی تے شتر بے مہار ہوگی نا مہار ہی کسی دے ہاتھے چ نہیں اسی زندگی نہیں گزار رہے زندگی سانو گزار رہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ڈسپلن دے نال اصولاں دے تحت زندگی گزاری ہر ایک نو وقت دے رہے رب بھی راضی تے جگ بھی راضی بیویاں دے حقوق بھی ادا کیتے جا رہے سارے غلامہ دے حق بھی ادا ہو رہے ماں تے باپ نو بھی عظمت دے رہے بیٹیاں نو بھی عظمت دیتے جا رہی جدو حضور ایک دن عمرہ کرن مدینہ تو مکے آئے مکے تو حضور عمرہ کر کے مدینہ وال جاون لگے تو ایک بچی دوڑ کے آکے میرے نبی نے جفا ہی مار لیا تو جفا مار کے کہنے لگی یا رسول اللہ میں مکے تو مدینہ لے جاؤ میرا مکے کوئی نہیں نبی پاک نے غور کر کے ویکھیا تے بچی کوئی بیگانی نہیں میرے نبی دے سکے چاچا جان تے لاڈلے چاچا جان سید الشہداء حضرت امیر حمزہ سرکار دی بیٹی حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک بچی نو بڑی دیر تک سینے لا کے پیار کر دے رہے تو روتے رہے چاچے نے یاد کر کے حضور نے صحابہ نو فرمایا صحابہ اس بچی نو پالن دی ذمہ داری کون لے گا کون اس بچی نو پالے گا مولا علی اٹھ کے کھلو گے عرض کی تھی یا رسول اللہ بچی منو دے دو میں پالاں گا حضور نے فرمایا کیڑے رشتے نہ پالو گے عرض کی تھی سونیا جے تیرے چاچے دی بیٹی ہے تو سونیا میرے بھی چاچے دی بیٹی ہے مولا علی دے چھوٹے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے امام بخاری فرماتے ہو کیا لگی یا رسول اللہ بچی منو دے دو میں پالاں گا حضور نے فرمایا کیڑے رشتے نہ پالو گے عرض
عرض کی تھی یا رسول اللہ اس بچی نہ میرے دو رشتے نے، ایک تو میرے چاچا دی بیٹی ہے، دوسرا اس بچی دی خالہ میری بیوی ہے، منو دے دو۔ حضور دے صحابی حضرت زید بن حارثہ اٹھ کے کھلو گے، عرض کی تھی یا رسول اللہ بچی منو دے دو میں پالنا گا۔ فرما کیڑے رشتے نال؟ عرض کی تھی جدو صحابہ نو بھائی بھائی بنایا سجنا، حضرت امیر حمزہ نو میرا بھائی بنایا، میرا تو انہاں دا بچپن دا بڑا پیار سی، میرے بھائی سن تے اے میری بھتیجی لگ رہی، منو دے دو۔ نبی پاک نے فرمایا بچی حضرت عقیل نو دے دیو، کیوں ماں دے بعد سب تو زیادہ حق خالہ دا ہوندا ہے، خالہ اچھے طریقے نہ پالگی، حضرت عقیل نو بچی دے دیتی۔ سرگودے والے میں کہنا ہے چاہنا کہ جدو میرے نبی نہیں نہ آئے تو کسی دی بچی پیدا ہو دی ہے تو کوئی اٹھ کے کہندا ہے منو دے دو میں مارا گا، وہ کہندا منو دے دو میں چنگے طریقے نہ مارا گا، تیسرا کہندا منو دے دو میں تڑپا کے مارا گا، اے منو دے دو میں مارا گا میں مارا گا میں مارا گا، تیرے آؤں تو صدقے جاواں تو کی آیا؟ لوگ کہندے نے منو دے دو میں پالاں گا، وہ کہندا میں پالاں گا، وہ کہندا میں پالاں گا۔ وہ قدرہ میرے نبی رکھ دیا رشتہ دیا۔ میں نہ جب پڑھیا کرنا جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی دھیاں نو بھی عزتاں ملیاں کہ بھر گئے کاسے خالی اے دھیاں نو بھی عزتاں ملیاں کہ بھر گئے کاسے خالی۔ دیاں نبی عزتہ ملیاں بھر گئے کاسے خالی۔ کوئی بھی رشتہ ہوئے قدر میرے نبی نے دسی ہے۔ توجہ ہے سارے دی؟ آؤ آخر تے میں کہ گل سنا دے، معروف ہوا کہ حضرت دہیہ کلبی دیکھ میرے نبی قدرہ کی بھی رکھی، اتنا سونا نوجوان سی کہ علامہ بدر الدینانی رحمت اللہ علیہ فرماد نے چہرے تے نقاب رکھ دا سی، یعنی کہ چہرے تے نقاب رکھ دے کہ کوئی عورت حسن ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جاوے۔ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اتنا حسین ہے کہ عورتاں سارا دن دروازے پیچھے چھپ کے ادھر رستہ اڑیک دیا کہ کدو گلی گزرے تو دیکھ لئیے، اتنا سونا۔ 700 افراد دے قبیلے دا سردار، پھلاں دے باغاں دا مالک، وہ کنا کو سونا ہوئے گا جوڑا میرے نبی نے سونا لگا ہوئے گا۔ سونا لگا تے رات نو نبی پاک نے دعا کی تھی اللہم ارزق لی سلام دہیت قلبی، عرض کی تھی یا اللہ ایڈا سونا انہوں بنایا ہی تے انہوں دوزخ چا ساڑا لی بنایا ہی، انہوں میری غلامی عطا کر دے، میں انہوں جنت وارث بنا دے، وہاں ایڈا سونا کدھر دوزخ چا نہ سڑ جاوے۔ رات نو دعا کی تھی صبح دہیت قلبی روندے میرے نبی دے قدمہ وچ آگے آکے عرض کی تھی سونا منو پیغام تو سناؤ جڑا اللہ نے دیکھ بھیجے، اللہ دی وحدانیت اپنی ختمی نبوت دا اعلان سنایا۔ دہیہ القلبی عرض کی تھی سونے میں کلمات پڑھنا مگر میں گناہ ہی نہ کی تو تیرے رب نے میں معافی نہیں کرنا۔ فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ، میرا رب نال ایگریمنٹ جڑا میرا ہو دے رب انہوں کچھ نہیں کہتا۔ انہیں کلمہ پڑھیا تو رو دے، فرمایا کیوں رونا ہے؟ عرض کی تھی سونے کہ گناہ یاد تیرے رب نے وہ نہیں معاف کرنا، فرمایا وہ بھی سنا۔ عرض کی تھی میں جس قبیلے دا سردانا اسی پتر پال لینے ہیں تو بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دینے ہیں۔ یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے دیاں 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا۔ آج بھی کئی ظالم لوگ ایسے نا کسی دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں پیدا ہو جاوانا تو کہنے نے بڑا افسوس ہوا ہے تو ہاڑے گھر پھر بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ اور ظالمہ تو اس نبی دا کلمہ پڑھی، جس نبی دے گھر 4تھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی تو فرشتے مبارکہ دینا ایسا۔ قرآن مجید جو اللہ نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور، اللہ فرماتا میں جنوں چاہاں بیٹیاں دیواں جنوں چاہاں بیٹے دیواں۔ اللہ نے قرآن چ دھیاں دا ذکر پہلے کیتا تے پتراں دا ذکر بعد وچ کیتا۔ میں جو والدین انہاں بھائیاں نوں مبارکباد پیش کرنا جنہاں بیٹی دی تے بہن دی سالگرہ تے نبی پاک دے میلاد اہتمام کیتا۔ پتہ چلے آ کہ بیٹیاں دی قدر مصطفیٰ دس کے گئے۔
اج معاشرے چ لوگ نے یاد تانوں وہ 2-4 سال پہلے وہ جڑا میاں والی دا نوجوان جن نے اپنی بیٹی نے چھوٹی ساری نو 7 گولیاں ماریاں تو کہنے لگا کہ بیٹا کیوں نہیں ہویا؟ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اللہ فرماتا کہ قیامت میں قتل ہون والیاں بچیاں اپنے باپ دا گریبان پکڑ کے پوچھن گیا بابا میں نو کیوں ماریا سی؟ تو باپ کو کوئی جواب ہی نہیں ہوئے گا۔ داہیہ قلبی عرض کی تھی میں 70 بچیاں قبیلے دیاں دفن کی تھیاں، میرے نبی زارو کے تار ہوئی، جبریل آ کے عرض کی تھی سونا رو نا، اللہ فرما دے نو کہہ دے پچھلے گناہاں دی معافی تے آئندہ نہ کری۔ معافی مل گئے تھے لوڑے، فرما ہون کیوں رونا؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ اجے بھی کو گناہ یاد ہے توڑے رب نے او نہیں معاف کرنا، فرما او بھی سنا۔ عرض کی تھی سونے میرے گھر بچے دی ولادت دا ویلا سی تے میں کسے سفر تے تجارت لے کئی سال لے جا رہا، بی بی نو کہہ کے گیا پتر ہویا تے پال لویں تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے۔ یا رسول اللہ میں چلا گیا تو کئی سال دے بعد آکے میں جدو گھر دا دروازہ کھڑکایا تے کہ چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا، میں پوچھا تو کون ہے؟ بچی پوچھتی تو کون ہے؟ میں پوچھا تو کون ہے؟ دھیاں والے بیٹھے ہو، اینا دھیاں نو پیوان تے بڑے مان ہو گئے جے عید ہونی ہے نا تے دیکھو اے جوان بینا کل کپڑے نہیں مگن گیا، عید آ جائے گی تے ابو نو کہنے گیا ابو جی میں نو کپڑے لے دے، کیونکہ دھیاں دا مان باپ ہوتے ہیں، انہوں نے پتا ہوتا ہے باپ بیٹیاں نے انکار نہیں کر دے، بھائی جھڑکا مارتے میں نا بہنوں تے باپ آج بھی بڑے رجا کہتا ہے نا جھڑکا مارو تو آنا کچھ نہیں کھاندی، یہ دا پیو اجے جھوندا ہے۔ اس ویلے دھیاں دل چ کہہ دیا ربا میرا پیو جھوندا ہی رہے۔ میری ملت نوجوانوں داہیہ قلبی عرض کی تھی سونے میں بچی نو پوچھا تو کون ہے؟ وہ بچی نو اپنے باپ تے خورے کنہ کو مان سی جنہیں باپ اجے ویکھے ہی نہیں، کہنے لگی آن والیا میں اپنے ابو دی بیٹی ہاں، میں اس گھر دے مالک دی بیٹی ہاں۔ عرض کی تھی سونیا میرے لمحہ چو نکل گیا جو تو گھر دے مالک دی بیٹی ہے تے گھر دا مالک تے میں اس گھر دا مالک ہاں۔ عرض کی تھی کملی والے نا یکھا بچی نے میری اللہ تنو جب مار لے آؤ تے رو کے کہنے لگی بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھ دی رہی ہوں، میں تینوں واجاں مار دی رہی ہوں۔ عرض کی تھی کملی والے بچی نو دھکا مارے آؤ، اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے، او دی ماں نے قدم پھڑ لے، کہنے لگی دایا ماری نا تیری بیٹی اپنی ماں دی جان ہے۔ عرض کی تھی سونے بچی دی صورت میرے نول مل دی ہے، انی پیاری بچی میرے خون کھولا مارے آؤ، دل کی تا بیٹی نو سینے لا لواؤ، پھر خیال آیا لوگاں نے اکھنا ہے ساڑیاں دفن کر دارے آئے اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی۔ عرض کی تھی سونیا بی بی نے یا کہنو تیار کر میں دفن کرے آماؤ، کوئی میں نو بیٹی دا باپ نہ یاکھے۔ عرض کی تھی سونیا دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے تے کہن لگی دایا مرینا ایدی ماں مر جائے گی، بڑے چاوان الپال دی رہی ہوں۔ عرض کی تھی سونیا بی بی نو دھکا مارے آؤ، اپنی بیٹی نو لے کے جنگل والے جا رہے آؤ، او بیٹی راہوں چ میرا منہ چم دی ہے، مینوں پیار کر دی ہے، نالے کہن لگی بابا کتے ٹر گیا سے میں تیری راواں ویکھ دی رہی ہوں، میں تینوں واجاں مار دی رہی ہوں۔ عرض کی تھی سونیا میں بچی نال بول دئی نہیں، کہن لگی میں لوگوں نے آؤ خدیج آؤ، میرے بابا میں نے پہلی بار ویکھنا جوڑے لگے آن گئے، میرے بابا کھلونے لگے آن گئے، امی کہندی سی نہ آن کے چلنے میں کہندی سی بابا نال جاواں گی، کہن لگی بابا آ گئے ہیں جوڑے لے کے نہیں آیا ہوں، آجا بازار میں جوڑے لے دے، بابا کھلونے لے دے، آجا نان کے چلنے آؤں۔ عرض کی تھی سونے میں بچی نال بول دئی نہیں، انہوں میرے آمد دے چاؤں چھڑے ہوئے نہیں، سونے جنگلے آیا بچی نو دھوپے بٹھا کے دی قبر کھود رہے آؤں، او بچی اپنے جو پٹے نال میرا پسینہ صاف کر دیئے، میں نو پانی پھلا دیئے، نالے کھو دیئے بابا چھمیں آ جاؤ، بڑے سالاں دا تھکے آیا ہیں، آجا گھر چلنے آؤں۔ عرض کی تھی سونے میں بچی نال بول دئی نہیں، او دھیاں والے اج بھی ادھی رات ویلے باپ گھرے آوے پتر سو جاندے نے،
اج بھی دیاں پیواں دیاں راواں اڑیک دیاں ہونے اج بھی باپ گھر آوے کوئی نصیباں والا پتر باپ دے سینے لگدا ہے اج بھی دیاں دوڑ کے پیواں نوں جفے مار لیندیاں نے عرض کیتی سونیا قبر تیار ہوئی بچی قریب آئی مانو قبر جو دھکا مارے آؤ بچی دیاں چیخاں نکل گئی آؤ میں مٹی پاندا رہے آؤ نے نکے نکے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی بابا مرینا میں تیریاں راواں ویکھدی رہی آؤ تے بابا مرینا میں جے صورت چنگی نہیں لگی کدے سمجھ نہیں آواں گی بابا مرینا میں کھلونے بھی نہیں وگدی بابا مرینا میں جوڑے بھی نہیں وگدی بابا مرینا نانک بھی نہیں جاندی عرض کیتی سونے آؤں ترسنا ہونے آیا ہوں میں مٹی پاندا رہا بابا بابا کہندی رہی اج بھی رات نو کنا چودیاں بابا بابا دی آوازاں آوندیاں ہونے عرض کیتی سونے راتاں دی نیند مک گئی دناں دے آرام ختم ہو گئے نہیں عرض کیتی سونے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑے کہن لگی بابا اے بھی نہیں کہندی مرینا تیری بیٹیاں مار جاؤ پر جاندی وار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کیتی سونے ترسنا آیا مٹی پاؤندا رہے آؤ بچی جڑے ویلے دفن ہون دے قریب آئی انہیں آؤ کھڑی ویلے آسمان بل ویکھے آؤ کہن لگی نیلی چھت والے آؤ انہاں دیاں نوں پیدا کیوں کرنا ہے کدوں تک مردیاں رواں گیاں ہو کہن لگی ربا میں سنیا تیرا ایک نبی آنا ہے انہیں آؤ کے بیٹیاں نوں سینے نال لانا ہے کہن لگی آنے والے آ ذرا جلدی آ جا دیاں پر چلیاں نہیں عرض کی تھی سونا بچی دفنے ہو گئی سرکار نرے داڑھی مبارک ترے ہو گئی صحابہ داڑا مار کے رو رہے اسے آگے دایا چپ کر جاؤ کیوں پیا نبی نو لانا ہوئے میرے آقا نے فرمایا دایا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سناؤ جڑی میری اڑی کہیں کر دی ٹر گئی